भांग खाई तो मो सह कहला मैं तुमको कही तो से भिडियो देखिन आग से भिडियो देख मो चैनल को जाई जानी तुम कोड़िया गुड़ा देखनी एत कष्ट किए कर लॉकडाउन एत फ्री थी भी तुम देखनी भारी कोड़िया तुम मैंने से तुम डिस्क्रिप्शन लिंक दूसरी से क्लिक कर देखीद है आग से देख भांग जी खाई सी आईदर मजा पाई ना मरई तो आम घर हूँ लक्ष्मी सागर तो आम भांग खाऊ कौटी पूरा फेमस लिंगराज मंदिर भांग आम घर तो लिंगराज मंदिर हम 5-6 किलोमीटर हम माने 15 मिनट जावास बाट तो आम से भांग खाई जो अधघंटा खंडे बस खटीपटी करदे सांग मैंने जाऊ मिसिक खाओ खटीपटी करदे खटीपटी करसारा निशा फिशाटा जोर हो जाए तार भावु कि अधिक निशा है घर को पड़े तो घरे को मैंने घर को आसी जो बाहर आम गाड़ी स्टार्ट करूँ आम गाड़ी बसु गाड़ी चलता कथा चलता 45 मिनट पर मैं सब बड़े एमती हुए ठीक 45 मिनट पर आमको चेता बसे साला 15 मिनट बार्त घर को 45 मिनट है कौन घर होनी सामना देखला बोर्ड मरा हो पुरी आ 20 किलोमीटर मैंने घर को न जाई आम पुरी बाट धरी पुरी पलाऊ सब बड़े एमती हुए जो कहते जगन्नाथ डोरी पड़े तुम जगन्नाथ पाक जीवन ना तुम जापर बोधे भांग खाइला जगन्नाथ आमको मन पकाती डोरी पड़े आम उपर मुझे भावे सब कि माने आम तो अलग टाइम आमको कहीं जगन्नाथ डोरी पड़नी अलग टाइम आमको पार्क डोरी पड़ झील मैंने डोरी पकाउं भांग खाऊ भगवान पाक कहीं जीवा इच्छा हो मैंने जगन्नाथ पाक आम अटोमेटिक टाणी ही पड़ू पाक मत लगुच शिवंर जगन्नाथ सेटिंग अच्छे मैंने आम प्रसाद पाईदे शिवंर मैं शिव भक्त हो गलु आम शिव चाहती आम प्रोटेक्शन मैंने आम जब शिव को खोजापी कि शिव पाक मंदिर मंदिर गलु हाँ खाई शिव मंदिर सब कौटी पहाड़ उपर जंगल भितर से जानते ये सड़ा आसिए मैंने ये बाटे कौटी पड़ी पड़ी मरवे ना बाटर गोटे गोटे साप धरी बेकर पकईकी कहे मु निजे शिव मैंने मो मंदिर आसी 200-300 शिव एक साथ बस ये टोका सब खटी करुवे ये भांग खाऊे सब गोटे गोटे साप पकई बाट जंगल फल खोजी खाई धरी आसिक मंदिर शिव ही बसवे जो टांडव कर जो पहाड़ पर पड़ी मरवे से कथा किए बुझे कालिया तो मंदिर शांत शिष्ट कीर्तन फीर्तन होती गला मन शांति रुहे तू ये पागला गुड़ा मो भक्त पागल हो मो प्रसाद खाई मो शरण को पलि नहीं तू तो पाखे रख शांति से गोटे जगन्नाथ डाकती आ सेटिंग अच्छे ये तुम जान ना जान यहाँ एमती सब स्ट्रगल करके आम घर को आसू घर को आसिकी माने घर को अवस्था न निशा जोर हो गोड़ एपट सेपट पड़ो बहुत कष्ट सीढ़ी धरी धरी चली चली आसिक शोपड़ू थे कहीं ना मोर गोटे सांग मोर घर को आईला जो आईला से टोका हूँ पूरी टोका मैंने देखिए मैंने मुँह को छेप पकड़ इच्छा हम ना ना मैंने असुंदर नुह आप गोटे सुंदर मूल्यवान जिनस देखिए गोटे भल जिन गोटे सुंदर दामिया कस्ट जिन थुआई छेप पकेबे तो केयर करेंगे से मिनिंग कहनी सी बहुत माने भल बोली मुझे कौन आप छेप पकेबा इच्छा होनी तार बहुत भैल्यू अच्छे किंतु इंडिया रे ना जाम्बिया रे से जाम्बिया किंग मैं देखिए से एत कालिया माने जाम्बिया झील मैंने देखी पागल हो ये ही मो स्वप्न राजकुमार जाम्बिया झील मैंने फिदा तापर मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोलदेवे जिते इंडियन झील थे जाम्बिया वेस्ट इंडीज साड़िका झील सब प्रोफाइल थे आ तो देखिए भांग खाई पूरा कला पड़ जाए मैंने सार्ट खोलिक सामना पट देखिए पछपट मेरुदंड हाड़ आप देखा बैकबोन देखा फ्रंट साइड मैंने एत पतला पेट बाट दे देखा एत पतला सी कि कथबार्ता शुणे पूरा उड़े पवन मार मैं जो कहते जाजपुरिया टाउटर प्रकृत जाजपुरिया टाउटर नुह टाउटर होती पुरी छुआ मैंने जाजपुर वाला तो मिछरे बदनाम होती प्रकृत टाउटर होती पुरी छुआ जार पुरी सांग थे से जानी थे से टैग कर पूरी भाइराल कर वीडियो ठीक अच्छे तो पूरी टोका होती जी से टोका आईला घर को तार मत कौच आ भांग गोटे कौट खाइया मु कहली भांग खाइबू भांग लिंगराज मंदिर पाखे मिल कहला सेटा कौन भांग पूरी वाला सब कथा शुणुवे आईना मालिक कौटी मैं कथबार्ता पूरा डहरा पूरा झलसुची तो सी मत कहला कौन भांग एटा मुझे टेढ़ा टेढ़ा उड़ेदेवी एटा कौन निशा हम मुझे भांग खाए बाटिकी हाथ में पूरी वाला सब एंडिया कथा था तो मुझे कहली खा तू भाई बड़ लोक तू भाई से भांग तो आम देपारूनी आम तो मुझे लिंगराज मंदिर भांग तू खा तो नहीं भांग टे खुआई लिंगराज मंदिर भांग खुआई देकी घर को आसी घर को आसी जो माँ खाया बाढ़ले सी खाई पारुनी मैं हाथटा पाटी पाक आसुनी सी कौन कर मुहटा हाथ पाक नहीं गाई खाइला भाया खाऊँ खाइबा देखिए एत हस लगे मुझे देखिए मोर एत हस लगुला कंट्रोल कर धरा पड़ी माड़ नगा बोली तो सी कौन कला आईला मुझे शुआई देली निशा जोर हो जो गप मारूला
ମାନେ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଥିଲା। ତ ସବୁ ଫସ୍ ମାରିଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଜୋରରେ। ନିଶା ହେଇଛି, ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଶୋଇପଡ଼ି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପବଜି ଖେଳୁଛି। ପବଜି ଖେଳ ଦେଖିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାତି ଧରିକି ଏମିତି ହେଉଛି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଭୂତ ଭୂତ ପଶିଲା ନା କ'ଣ ବେ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଉଠୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଭଗବାନରେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? କହୁଛି ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି? କହୁଛି ଯମ ଫାସ ପକେଇ ମୋ ଜୀବନଟା ଭିଡ଼ୁଥିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ମୋତେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମାନେ ଭାବ ସେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା 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 ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଚାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ନିଶା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ମାନେ ସେ ଏମିତି ହସୁଛି, ତା ହସ ଏମିତି ହସୁଛି, ମାନେ କିଛି ସମୟ ହସି ହସି ସେ ଲାଖି ଯାଉଛି, ତାର ଭଏସ୍ ବି ବାହାରୁନି ପାଟିରୁ, ଏମିତି ସେ ହସୁଛି। ତ ଏମିତି ହସି 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 କିଛି ସମୟ କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହସି ହସି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଉଠୁ, ସତରେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, କହୁଛି ହଁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯା ବାନ୍ତି କରିବୁ, ଦୌଡ଼ିଗଲା ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇଛି ବାନ୍ତି କରି ଆସିବ ବୋଧେ ଆଉ, ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପବଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପବଜି ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ମୋର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆସିନି କ'ଣ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ସାଙ୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ବାନ୍ତି କରିକି, ସିଏ ମଲାଣି, ମୋର ପବଜିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ପବଜି ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି, ସିଏ ସିଆଡ଼େ ମରିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଭାବେ ସିଏ ତ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ, ସିଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ମାନେ କିଛି ବାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଟୋପାଏ ବାନ୍ତି କରିନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି, ଏମିତି ହେଉଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ରେ। ମାନେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ଏତେ ଥର ବଞ୍ଚଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ କହିନଥିଲି ଶିବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟିଂ ଅଛି, ତ ଏଇ ପୁରୀ ଟୋକା କଟକ ପଳେଇ, ପୁରୀରେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, କଟକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମର କଟକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେଇ ନିଶା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତା କହି ଶିବ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ପୁରା ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଫାଟିଗଲାଣି, କାଳିଆ ତୁ ଯା କେମିତି ସଜାଡ଼। ତ ବିଷ୍ଣୁ ମତରେ ପଶି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କହ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲି? କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସେଠି ତ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସେଇଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଟାଣୁଥିଲେ, ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ରାକ୍ଷସ ପଶିକି ମୋତେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାନ୍ତି କରିକି ମୋ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ବାହାର କରିବି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ତି କରି ପାକସ୍ଥଳୀଟା ତଣ୍ଟି ଯାଇ ନେଇଥିଲି, ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ପୁଣି ପଛକୁ ପଳେଇଲା, ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଶଳା କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପାଗଳ ସିଏ ହେଇଗଲାଣି। ବୋଲେ ଯାହା ବେ ଶୋଇବୁ, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାଟା କହୁଛି ବଡ଼ର କଥା ଗପୁଛି, ମୁହଁ ଇସ୍ପାତ ଗାଁଟି ଶନିପାତ, ଶୋଇବୁ ଯା। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏମିତି ମଲା ମୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ 7 ବେଣ୍ଟ ହେଇକି, ମାନେ ବଙ୍କାଟା ଦେଖିବେ, ମାନେ ଆକାର ସବୁ ଦେଖିବେ ତାର, ଭୟଙ୍କର ଆକାର ସେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇଲା ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଘରୁ ପଠେଇଦେଲି ତାପରେ ହେଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫୋନ୍ କରିଲା, କହିଲା ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ନାମ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ତା ଗାଁରେ ପୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଲିଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ପୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛି। ପୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁତିଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିକି ମୁତିଛି ଆଉ। ତାପରେ ତା ଘରେ ଧରିକି ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଢୋ ଢୋ ବଜେଇଲେ, ଆବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ ଇଏ? କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଶିବ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଳର ମାନେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି ଦୁନିଆରେ, ମୁଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତୁଛି, ବର୍ଷା କରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ମାନେ ଭାବ ସେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପାଗଳ। ଟୋକାର ଏତିକି କାରନାମା ନୁହେଁ, ଆହୁରି କାରନାମା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣ ହସେଇ ଚାଲିବି। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୋକାଟା କିଏ, ତା ନାଁଟା କ'ଣ, ମୁଁ ନାଁଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ପୁରୀ ଟୋକା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ୟାଗ୍ କର, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।